ہیں۔ اب ممکن ہے کہ یہی وہ علامتیں ہوں کہ جن کے بعد امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ممکن ہے کہ یہ معاملہ ابھی اور آگے تک چلے، 100 سال 200 سال، اب اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ البتہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ ہے کہ یمانی، خراسانی اور سفیانی ایک دم سے جو ہے وہ دنیا کی اسکرین کے سامنے ایک ساتھ نظر آئیں گے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا پہ ایک دم سے آ جائیں گے۔ اب ان میں ایک حسنی ہوں گے، انہی میں پھر ایک قتل ہوگا حجاز میں نفس زکیہ کا، وہ بھی سادات حسنی میں سے ہوں گے، اور انہی میں سے پھر ایک شخص ہوں گے جن کا نام ہوگا مصری۔ اب یہ مصری نام نہیں ہے، یاد رکھیں، مصری ایک نسبت ہے کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ مصر سے ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب یہاں مصر کے بارے میں مختلف روایات کو جو ہے ہم ایک کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا موضوع یہ ہے یخرج قبل سفیانی مصری و یمانی، کہ سفیانی سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ یخرج سے کیا مراد ہے؟ قیام کرے گا، ایک انقلاب لائے گا، ایک اپنی آواز اٹھائے گا، یا یہ کہ جو ماڈرن میڈیا ہے اس کے سامنے ایک دم سے جو ہے وہ خبروں میں آ جائے گا۔ کون؟ ایک تو مصری آئے گا، ایک یمانی آئے گا۔ تو یمن کی کیفیت تو آپ دیکھ رہے ہیں، مصر کی کیفیت جو ہے ممکن ایک دم سے بدلے۔ اب یہ ایک دم سے بدلنے کا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس وقت مصر میں انتہائی شدید قسم کا کلیش ہو رہا ہے، سلفی پیسہ لگا رہے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ ان کے پریشر میں نہیں آ رہے ہیں۔ حتیٰ جو وہاں کے شیخ ہیں ان سے جب کچھ عرصے پہلے سوال بھی کیا گیا کہ شیعہ سنی انہوں نے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا شیعہ مسلمان ہیں؟ کہ جی بالکل مسلمان ہیں۔ کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، صحابہ کو ماننا کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ بڑے اچھے جواب دیے انہوں نے، تو بڑا زوردار۔ ممکن ہے کوئی ایک بڑا واقعہ ہو جس کے بعد ایک دم سے جامع الازہر میں چینج آئے، ایک دم سے وہاں کے علماء میں چینج آئے، ایک دن کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں کہ بہت ہو گئی، بہت اہل بیت پہ ظلم ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے مفتی اعظم شام نے کہا کہ ہم سے چھپایا جاتا تھا حسین کے قتل کو، ہم سے چھپایا جاتا تھا اہل بیت رسول کی مظلومیت کو، کیوں چھپایا جاتا تھا ہم سے، کیوں ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا؟ بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر آپ سرچ بھی کریں، شیخ قبیسی یو اے ای کے اس وقت کے مفتی تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک یو اے ای کے، انہوں نے ٹی وی پہ کھل کے کہہ دیا کہ تمام عالم اسلام میں جو فتنہ ہوا اس میں معاویہ نے کیا، یہ چیزیں اچانک ہو رہی ہیں کہ جس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے معاویہ نے کیا۔ تو مصری جو ہے وہ ایک دم سے ظاہر ہوگا، کہاں پر؟ مصر میں ظاہر ہوگا۔ ایک اور علامت ظہور کی ہے قتل اہل مصر امیرہم، اہل مصر اپنے امیر کو قتل کر دیں گے۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ انوار السادات کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا۔ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے کچھ اور ہو۔ پھر ایک لکھا ہے روایتوں میں ہے ظہور المغربی بمصر۔ اب یہاں پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ مغربی، مغرب سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز والے، لیکن مغربی سے ایک اور مراد بھی ہے۔ عربی میں مغرب کہتے ہیں کس کو؟ مراکش کو۔ یہ الگ موضوع ہے بالکل، اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ مراکش میں بھی اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی سے شیعت پھیل رہی ہے۔ خود اس وقت امریکہ میں اچھے خاصے جو اس وقت مناظرے کرنے والے ہیں وہ مراکشی ہیں جوان، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سید اہل بیت کا دفاع نہ کریں، فقط انہی میں لگے رہیں کہ ہم نقوی ہیں، جعفری ہیں، تقوی ہیں، ہائے بیلا پائے بیلا، نجیب الطرفین لڑکی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بے پردہ ہو، نہ مناظرہ، نہ اہل بیت کا دفاع، نہ علم دین میں، فقط تختی لگانے کے لیے، کارڈ میں لکھنے کے لیے کہ ہم تقوی ہیں، نقوی ہیں، عابدی ہیں، جعفری ہیں۔ جو بھی نقوی، تقوی، عابدی، جعفری، زیدی لکھتا ہے، یاد رکھیں اس کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے۔ وہ لکھ کے بچ نہیں جاتا، وہ لکھ کے زیادہ پھنس جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے۔ تو سیدوں پہ زیادہ ذمہ داری اہل بیت کے دفاع کی۔ سید علم دین پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سید خمس دینے کو تیار نہیں ہے، سید پردے والی محفل برپا کرنے کو تیار نہیں ہے، سید لڑکے سیدانی سے شادی کی شرط لگا رہے ہیں کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو تو کر لیں گے، اور اگر اب تک کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا، اب نہ کرے۔ تو سیدوں کی جانے زیادہ ذمہ داری ہے۔ یہ تقوی، نقوی، عابدی، جعفری، زیدی، یہ وہ، ان کی سب سے زیادہ پکڑ ہوگی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اب یہ بات کوئی شیخ کہتا ہے تو سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شیخ صاحب جل رہے ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں یاد رکھیں۔ سیدوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کچھ کو تیار کریں علم دین کے لیے۔ علم دین کے لیے نہیں تو کم سے کم کہیں کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کا دفاع کرو، مال کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، علمی طریقے سے۔ اور مصر والے کیا کریں گے؟ شامات پہ قبضہ کر لیں گے، یعنی یہ مصر جو ہے بڑھ کے آگے جائے گا۔ اب ممکن ایک جنگ ہو، مصر والے جو ہیں وہ شام تو بٹ ہی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک حصہ لے لیں۔ دخول رایات القیس والعرب والغرب الى مصر۔ اب قیس سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ قیس والوں کے پرچم اور غرب والوں کے پرچم جو ہیں مصر میں داخل ہو جائیں گے، اور غرب والوں کے پرچم سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جیسے کہ فلسطین کے بارے میں بھی ہے کہ روم والے جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے کہاں پر؟ رملہ میں۔ یہ بھی ایک علامت ہے ظہور کی کہ یورپین فوجیں رملہ میں آ کر کوئی کیمپ لگائیں گی وہاں پر۔ اب رملہ کو عام طور پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں رام اللہ، نا رام اللہ الگ ہے،
तकरीबन 52 माइल अलग एक जगह है, छोटा सा इलाका है, वो रमला है। रमला अलग है, रामुल्ला अलग है। अब ये रमला में मुमकिन है कोई कैंप बने, एकदम से दुनिया के मीडिया के सामने आएगा कि जी मिसाल के तौर पर फलाने मुल्क की, यूरोप अमेरिका की फौजों ने जाके जो अपना बेस बना लिया है, कहाँ पर, इस इलाके में। हमें वो नाम भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में तहकीक करेंगे पता चलेगा आज आप यही वो जगह है जो है रमला। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। इसी तरह से रिवायतों में नकल हुआ यखरुजु इलैहि नुजबाउ मिन मिस्र। ये बड़ी अहम चीज़ है। मिस्री तो है ही, लेकिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए जो नुजबा, नुजबा किसकी जमा है? नजीब। नजीब के क्या माना है? पाक और पाकीज़ा लोग जो हैं मिस्र से निकलेंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए। पाक लोग होंगे जो मिस्र से निकलेंगे, किसके लिए? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए। अब ये क्या होगा याद रखें, इस तहरीक की जो बुनियाद है हर जगह वो है जहाँ फ़ज़ाइल अहले बैत होते हैं। जब तक आप असल शियत को क्लियर नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे हत्ताबाज उलमा बात करते हैं कि जी अहले बैत के दिफा के अलावा, तारीख़ के अलावा, मनाजरे के अलावा वो चाह रहे हैं कि शिया डेवलप कर लें। वो शिया ऐसे बनेंगे कि नमाज पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, एक कोई वहाबी आके झटका लगाएगा, ठक से उधर चले जाएंगे। ऐसे शिया नहीं चाहिए। शिया ऐसे है कि जो गैरत वाले हों अइम्मा के, उसमें नमाज की कोई हम वो नहीं कर रहे, नमाज वाजिब है। ऐसा शिया कि जिसका अकीदा मजबूत ना हो, एक झटके में इधर से उधर चला जाए। ऐसा शिया कि जिसके सामने कहा जाए अहले बैत और गैर अहले बैत में फ़र्क नहीं है, ज़्यादा बात ना करो, वो क्या बात तो सही है, तो समझें कि इसका पर्दा और नमाज और रोज़ा सब एक दिन बर्बाद हो जाएगा। हर जगह जहाँ भी काम हुआ है इस तरीके से हुआ है कि अहले बैत के लिए जो है दिल में शिद्दत होनी चाहिए, एक जज्बात होने चाहिए। नहीं, कोई अहले बैत का मुकाबला नहीं है, और कोई तासुब की बात नहीं है। अहले बैत का मुकाबला, मुकायसा किसी से भी नहीं है, कोई अहले बैत के बराबर नहीं है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। और बिल्कुल तकरीबन उसी मौजू की रिवायत जो बाज़ का बयान हुई, यखरुजु अहलुल ग़र्ब इला मिस्र फ़इज़ा दख़लू तिल्का अमारत सुफियानी, कि जब ये मगरब वाले मिस्र में दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ से वाक़ई एक रिलेशन सा नज़र आता है कि मगरब वाले दाखिल होंगे यानी यूरोप वाले, और यूरोप वाले जब दाखिल होंगे तो उन्हीं का एक आदमी जो है कि जिसके लिए रिवायतों में नकल हुआ कि वो अबू सुफियान की नस्ल से है, लेकिन उसके गले में सलीब होगी, उसके मामू वगैरह सब ईसाई होंगे। तो रिवायत में यह है कि ये लोग दाखिल होंगे मिस्र में, और फिर उसके बाद ये कब्जा कर लेंगे शाम के बाज़ इलाकों में, और यहीं से जो है सुफियानियत का सिलसिला शुरू होगा। वो यखरुजु क़ब्ल ज़ालिका मन यदउ लिआल मोहम्मद, और इसी दौरान एकदम से एक शख्स उठेगा। ये शख्स कौन होगा? उन्हीं नुजबा में से होगा। ये शख्स कौन होगा? जिसको रिवायतों में मिस्री कहा गया। ये शख्स कौन होगा? जो दावत देगा लोगों को आले मोहम्मद की जानिब। यानी मिस्र में एकदम से आप देखेंगे कि मसला होगा, एकदम से टीवी पे बहस होगी, मीडिया पे बहस होगी, आले मोहम्मद पे जुल्म हुआ, आले मोहम्मद पे जुल्म हुआ, अहले बैत का तुम लोग साथ क्यों नहीं देते, अहले बैत पे जुल्म हुआ। एकदम से तहरीक चलेगी, और उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे कि जो नुजबा होंगे, पाक और पाकीज़ा होंगे। तहरीक चलेगी किसकी जानिब? यदउ लिआल मोहम्मद, ये सब के सब दावत देंगे आले मोहम्मद की जानिब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उसी दौरान जो वाक़यात होंगे, तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर जो इस वक्त अमेरिका में ईसाई हैं या यूरोप में ईसाई हैं, ये कौन है? आमतौर पर मिसाल के तौर पर रोमन कैथोलिक, और कौन है? इंग्लैंड वगैरह की जानिब प्रोटेस्टेंट है। ये सब नए हैं, इनका उमूमन जो है वो इतना तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है इनकी प्रोटेस्टेंट की। पुराने कौन हैं? पुराने जो हैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं, कि जिन लोगों का गलबा जो है वो शाम वगैरह में था पहले, ये पुराने हैं, इनसे पुराने हैं ये। और कौन है? क़िब्ती ईसाई पुराने हैं कि जो मिस्र में हैं इस वक्त। और क़िब्ती ईसाइयों के बारे में बयान हुआ कि ये लोग भी जो है पावर में आएंगे, और क्या करेंगे? वग़लबतुल क़िब्त अला अतराफ़िल मिस्र, कि जो क़िब्ती ईसाई हैं वो भी उठेंगे और मिस्र के जो कोने के बाद इलाके इन पर कब्जा कर लेंगे। तो एक तहरीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ईसाइयों के सपोर्ट में यूरोप अमेरिका ने सपोर्ट किया मिस्र के ईसाइयों को, और सूडान के ईसाइयों को, और आपको जानते हैं सूडान को डिवाइड किया, बाद हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया। बिल्कुल ऐसी एक तहरीक उठेगी कि जो क़िब्ती हैं ये लोग उठेंगे, और जो अतराफ़ मिस्र हैं, मिस्र के पास कौन है? अभी अतराफ़ मिस्र में से मुमकिन है साजिश करके उस इलाके को ले लें कि जो मिल रहा है किससे? इसराइल से। इधर से भी सपोर्ट होगी कि तुम आ जाओ, हम तुमको हुकूमत देते हैं। इधर से भी सपोर्ट होगी, चलो जी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी, और यहाँ से ये छोटा मुल्क जो है ये सेफ हो जाएगा। तो क़िब्ती कंट्रोल कर लेंगे मिस्र के कोनों के बाज़ इलाकों को। वो कोने के बाज़ इलाके क्या हो सकते हैं? बज़ाहिर मुमकिन है कि ये हो, ताकि झंझट ही ख़त्म हो कि हर थोड़े दिन के बाद मिस्र से मुआहदा किया जाए, ना ये झंझट रहे, ना दोबारा कोई कैंप डेविस मुआहदा हो। तो मुमकिन है कि अतराफ़ कौन सा होगा? ये तरफ यानी कोना। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जब साजिश होगी तो इस वाले पूरे रीजन को, वो अपनी सरहद को संभालने के लिए ये वाला हिस्सा क़िब्तियों के हवाले कर देंगे, और उनको पावर दी जाएगी। फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुआ कि इमाम जो हैं वो खुद मिस्र जाएंगे। सुम्मा यसीरु इला मिस्र फयसअदहु यसअदा,
फ़यस्क़िज़ु मिंबरहु फ़यख़्तिबु अन्नास, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र जाएंगे और वहाँ मिंबर पे जाके तमाम लोगों से खिताब फरमाएंगे। और इसी वजह से कहा जाता है कि मिस्र ज़हूर से पहले जो है बहुत अहम किरदार अदा करेगा। किसके एतबार से? एक मिस्री शख्स होगा, उसके साथ कौन होंगे? नुजबा होंगे, यानी पाकीज़ा लोग होंगे, और उनका जो असल काम होगा वो क्या होगा? यदउ इला आल मोहम्मद, आल मोहम्मद की जानिब दावत देंगे। आल मोहम्मद की जानिब दावत जो है, याद रखें, इसके बगैर दीन इस्लाम का काम नहीं हो सकता। जो ये सोचता है कि फ़ज़ाइल अहले बैत, आल मोहम्मद के दिफा और दुश्मनान आल मोहम्मद के मजम्मत के बगैर अगर वो इस्लाम का काम कर सकता है तो वो बिल्कुल गलत फहमी में है। बाज़ दफ़ा लोग हमारे सोचते हैं मसलन इस डिबेट का फ़ायदा नहीं, याद रखें जो काम इस वक्त यूनिस में हुआ, अलजायर में हुआ, मराकश में हुआ, किसके ज़रिए से हुआ? वो तिजानी साहब जैसों के ज़रिए से हुआ है कि जिन्होंने हक़ाइक़ को बयान किया है कि हाय बैला वाय बैला, होश में आओ कि अहले बैत पे क्या जुल्म हुआ। ये तिजानी साहब जैसों ने किया है कि खुदावंद तबारक व तआला उनको तूल उम्र अता फरमाए। किसने किया है ये? मिसाल के तौर पर एक सूडानी है, उन्होंने किया है। नाइजीरिया में किसने किया है? शेख इब्राहिम ज़क़ज़ाकी जैसों ने किया है। ये उठे और उसके बाद बयान किया कि ये क्या हो रहा है, जिस मज़हब और मकतब के खिलाफ तुम लोग जहर उगल रहे हो, यही तो था जो रसूल चाहते थे। तुम लोग कहाँ हुकूमत की जानिब चले गए? अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म करके तुम ज़ालिमों को सपोर्ट कर रहे हो। तो इस वक्त बहुत सारी जगह तहरीकें चल रही हैं, याद रखें। और अफसोस का मकाम यह है कि इंडिया पाकिस्तान में गफलत है बहुत ज़्यादा। गफलत किस एतबार से? यानी सही माना में अहले बैत के मकाम को बताकर और लोगों को अहले बैत की जानिब लाया जाए, असल काम ये है। और यही वो काम है जिससे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में इजाफा होगा। और इस वक्त यूनिस में, अलजायर में, मराकश में, मिस्र में